Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat faslun utawi kiwana fajar suci fi umurin dalam matalaki perkara khalifu kang melayani fiha ing dalam umur sapal matu wong atun arujul ing lanang fi salat ing dalam salat wa taqara nutur sapal musanaf ke musanaf zalika mengkono umur biqauli kelawan dawe ke musanaf rupane dawa wal maratut tu khalifu ila akhirih manane wal maratu lan tabi mautun iku tu khalifu nulayani sapa mar'a arujul ing lanang fi khamsati asyain dalam 5 pira-pira siji-wiji far rajul mengutawi wong lanang kuyu jafi benggang sapa rajul ayah padha kesing angkat sapa rajul mirfaqoi ing sikut lorone rajul anjambe saking lambung lorone rajul kaya kalulan ngangkat sapa rajul ayat padha kesing ngangkat sapa rajul badanahu ing wetenge rajul anfah kidahi saking pupu lorone rajul firuk ing dalam ruka wa sujud lan sujud wayu lan banterake sapa rajul fi maudhi'il jahri ing dalam bangunane banter wata kodaman harus dengan apa bayanuhu keterangane jahar fi maudhi'in dalam panggonane jahar wa idana baulan ing dalem nalikane ngenani ing rajul ay asobahu tegese ngenani ing rajul apa syai'un ciwi-ciwi fi salati ing dalem salat sabaha mongko maca tasbih sapa rajul fayaqulu mongko ngucap sapa rajul subhanallah ing lafaz subhanallah ya kasih zikir kelawan nyata zikir faqat hale polaka o ma'al ilmu tawa serta ngawruhi au atraka utawa mutalakake sapa rajul lam betul mongko ora batal apa salate rajul awil ilmu utawa nyejo ngawruhi faqat hale polaka batalas mongko batal apa salat wa uratur rajulan utawi orate wong lanang iku ma perkara bena surati kang tetep ing dalem antarane udaleman warubate lan dengkuleman amah menepun utawi surah warubah iku pale isa mengko ora ana apa surah warubah iku minal aurati sing aurat lama ora perkara kaukahuma kang tetep ing dalem nukure surah warubah wal maratulan tawi wong wadon iku to khalifun melayani sapa mar'a rajul ing lanang fil khamsin dalem 5 alman qurati kang wis den tutur fa inna mongko sune maraiku tahdumu ngumpulake sapa mar'a doa ing anggotane mar'a ila batin maring anggota kang weneh patul siku mangko nemokake sapa mar'a batanaha ing wetenge mar'a bi fakhidaiha sang kelawan pupulurone mar'a fi ruku'en dalem ruku'e mar'a wa sujudian sujud mar'a watuh fidu lan nglirihake sapa mar'a sautaha ing suarane mar'a in salat namun salat sapa mar'a bi hadratil rijali kelawan sandinge para wong lanang al ajanibi kang liya fa in salat mongko lamun salat sapa mar'a mungfaridatan hale salat ijan anhum saking rijal jaharat mongko manterake sapa mar'a wa idza nabahalan in dalam nalikane ngenani ing mar'a apa sayun ciwi-ciwi fi salatin dalam salat safakat mongko ngeplok sapa mar'a bi dzarbil yumna kelawan mukul tangan dengan ala dohri lusa ngerasa kegeretakan kewa falau doropas mengkelamun mukul sapa mar'a batanan ing epek bi kelawan batanan ing jero epek bi batanin kelawan jero epek kang meneh bi kostilak bi kelawan nyojo dolanan walau qalilan lan senajan kidik ilmu tahrimi setane ngawruhi haram batas mangka batal apa salate mar'a wal humsalan utawi bapa boros wal humsalan utawi bapa boros iku kalmarati kaya wong wadon wajami ubadanil ma'atilan tawi kabehane awake wong wadon iku al-hurati kang merdeka iku auratun aurat ila wajhiha ma angin wajahe ila wajhiha ila wajhiha angin ila wajhiha illa wajhiha angin wajahe mar'ah wa kafelan epek lorone mar'ah illa wajhiha illa wajah angin wajahe mar'ah wa kafaiha lan epek lorone mar'ah wa hadilan tawi iki auratu illa wajhaha wa kafaiha iku auratuha aurate mar'ah fi salatin dalam salat amma kharijat salat ampun utawi ing dalem jabane salat iku fa auratuha mongko utawi aurate
Mar'ah iku jami badania sekabehane awake mar'ah. Wal amatulan entawi budak wadon iku karajuli kaya wong lanang fi salatin dalem salat. Fatakunu mangko ana apa ora tuha aurate amat iku ma perkara baina suratihi kang tetep ing dalem antarane udele amat warbatiha lan dengkule amat. Faslun ay hada faslun utawi ku ana fasal suci fi adati mubatilati salat ing dalem matalake wilangane perkara kang batalake salat waladilan tabel perkara yubitilu kang batalake apa alati asrat ing salat iku ahada asyara iku ahada asyara salat apane syai'an suci rupane al kalamu gunam al am tukang jasa kang patut li khitabil adamiyah maringi topi pira anak Adam. Sawaun iku padha uga ta'ala kau utawi yen gumantungan apa kalam bi maslahati salat kelawan maslahati salat aula utawa ora ta'ala. Wal amulan amal al kasiru kang akeh al mutawali kang nuli kasalasi khotawatin kaya telu pepera jangkan amdan iku nyejo kana ana apa zalika mengkono amal au saban tawalali amalu ana pun tawe amal alqalilu kang titik iku fala tabetul mengko ora batal apa salat bi kelawan amal qalil wal hadasu lan hadas al asghar kang cilik wal akbar lan gede wa khudusun najasa lan anyar tekone najis ala rupane najasa la yuba kang ora den ngapura apa anhu alati walau alan lamun tumiba ala sobi ngatasi dodote man apa najasatun najis ya bisa ton kang garing fana fadha mongko nuli ngibasake sapa man saubahu ing dodote man halan ing dalam sak nalika lam tak betul mongko ora batal apa salate man wang kisyaful aurat lan kabukaya aurat amdan kelawan nyejo fa in kasyafa mongko lamun buka ing aurat apa arifu angin fasataroha mongko nuli nutup sapa man ing aurat fil halin dalam saat nalika lam tabetul mangko ora batal apa salate man wa tauziru niatilan ngawahi niat ka ayan wiya kaya yen to niat sapa man al khuruja ing metu minas salati sanging salat pasti debaril keblatilan mungkuri mungkuri kiblat ka ayya ja'alaha kaya yen to dadekake sapa man ing kiblat khalfa dhahrihi ing dalem arah mburi gegereman wal aklulan mangan wasyurbulan ngombe kasiran iku kaakeh kana ana apa al makul perkara kang den pangan wal masyurbulan perkara ngoten ngombe akalan utawa setitik illa ayakuna angin yen to ana apa syasu awaan fi hadil surat ing dalem iki contoh iku jahilan wong kang goblok tahrima dalika ing harame mengkono akal masyrub wal hatulan an guyulata wa minhum lan iku tetep saking ulama man utawi sapane wong ya baru kang tetembungan sapa man anha saking kokoha bidake kelawan lafadz maknane lata waridatulan murtad wa hiya tawi iku qadul islami mengkot Islam bi kaulin kawan pengucap au fi'lin tawa penggawe. Faslun ay hadza faslun utawi iki kana fasal suci fi adati rakaat salat dalam matalake wilangane pepera rakaat salat wa rakaatul faraid lan utawi pepera rakaat pepera salat fardhu ay fi kulli yaumin tegese ing dalam saben-saben dina sedina walilatin lan sewengi fi salatil hadiri ing dalam salat ing dalam omah ila yaum hadori fi salatil hadari ing dalam salat ing dalam omah ila yaumal jum'ati angin ing dalam dina Jumat iku sabaat asyara pitulus apa rakaate ama yaumul Jum'ati ana pun entawi yaumul Jumat ana pun entawi dina Jumat iku fa'adadu rakaatil faraidi mongko utawi wilangane pepera rakaate pepera salat fardhu fi yaumi ing dalam dinane Jumat iku 15 15 saben rakaate wa amma adatu rakaate salatis safari lan ana pun utawi wilangane pepera rakaate salat lelungan fi kulli yaumin ing dalam saben-saben sedina lil qasidi kedhe wong kang kosor iku fa ihda asyarata mongko 11 apane rakaate wa qaululan tawi dawuhe kemusonef rupane dawuh fiha arbaun salah sunah ila akhirih maknane fiha iku tetep ing dalem sabat asyar arbaun tawi papat wa salah sunah lan 30 apane sajadatan sujude wa arbaun lan papat wa atis unalan 90 apane takbire wa atis utasyahudatan lan 9 pepera tasyahudan wa asyru taslimatan 10 pepera salaman wa mi'atun lan
wa mi'atun lan 100 wa salasun lan 3 wa khamsuna lan 50 apane tasbihatan tasbih wa jumlatul arkan lan entawi jumlahe pira rukun fi salatin dan salat iku mi'atun 100 wa sitatun lan 6 wa isluna lan 30 apane rukune fi subuh dalam salat subuh salah sunah utawi salah fi subuh iku tetep ing dalam salat subuh salah sunah utawi 30 apane rukune wa fil maghribi lan iku tetep ing dalam salat maghrib isnani utawi loro arba'una 40 apane rukune wa fil rubaiyatan lan iku tetep ing dalam salat bangsa petang rakaat arba'atun utawi papat wa khamsuna lan 50 apane rukune wah ila akhirih maring akhir qaul iku dohirun petelo banyon kasebut ane sire saking keterangan wa manan utawi sapane wengko aja sapa man anil kiami saking ngadeg fil faridatin dalam salat fardu lim syakatun kono rekoso talhaquhu kang tetemu apa masyakoh ingman fi qiyamihin dalam ngadege man salam mengko salat sapa man jalisan alih lungguh ala ai hayatin tegesin dindine tingkah sak kang karep sapa man walakin iftirasuhul lan tetapine utawi lungguh iftirasi man fi maudi qiyamihin dalam panggonan ngadege man ku afdalul utama min tarbuhi tinimbang saking lungguh silone man fil atarin dalam kaul kang luweh pertelo pamanan utawi sapane wengko aja sapa man anil juli sang lungguh salam mengko salat sapa man mutajan hari turu miring fain aja mengko lawan apa sapa man anil itu jai sang turu miring salam mengko salat sapa man mustalkan halim lumah Allah dore ngatasi gegereman wari jalan tawi si kelorone man iku lil kiblat maring arah kiblat fain aja mengko lawan apa sapa man andalika saking mengkono qiyam faridah salat jalisan ila akhirih kuliah sekabehane zalik au ma'a mongko awi isyarah sapa man bitar fihi kelawan peningaliman wa nawalan ya sapa man biqalbi kelawan atiniman wa wajib alih ngatasi man apa istiqbaluha amre madhab kipat biwajihi kelawan wajahi man biwati syai'in kelawan nyelake wiji-wiji tahta rasihi ing dalem ngisore siraiman wa yumi lan awi isyarah sapa man birasihi kelawan siraiman fi ruku'in dalam ruku'iman wa sujudihi lan sujudiman fa in aja mongko lamun apa sapa man anil imai saking ngawaruhi birasi kelawan siraiman au ma'am ka awis sara sapan bi ajafani kelawan telapuan mat anil imai saking ngawaruhi saking awe saking aweh baru au ma'am mongko ngawaru aweh baru au ma'am mongko ngawaruhi memberi peninggal betawi peninggal au ma'a mongko nggih au ma'a mongko isyarah fain aja mongko lamun apa sapa man anil lima saking awi isyarah birasi kelawan siraiman au ma'a mongko awi isyarah sapan bi ajabani kelawan telabuan meripat loro niman kelawan telabuan melipat loro niman fain aja mongko lamun apa sapa man anil lima saking awi isyarah biya kelawan ajafanihi kelawan telabuan loro meripatin man Oke. Bajafani kelawan telapuan mataniman. Fain ajasa mongko lamun apes sapa man anil lima saking awi isyarah biya kelawan ajafan ajara mongko lumaku sapa man arkana salati ing kepara rukune salat ala qalbi ngatasi atin man wala yasrukuha walan ora kena tinggal sapa man ing salat mata main dalam selakene langgeng apa keluar keleman iku sabitan langgeng sabitan tetep wal muslim tak lan tawi
wal musolli lan tawi kang salat kok itan hale lungguh iku lakon ora wajib ngono iku mujud alih ngatasi musolli wala yang kusalan ora sudo apa ajaru ganjarane man lan kuna setuhune man iku makdurun den ngapura wa amma qaulu lan ana pun utawi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong salat sapa man kok itan hale lungguh falahu mongko iku tetep keduwe man niswa aja lil qaimu utawi setengah ganjarane wong kang ngadeg pamanan utawi sapane wongku salat sapa man iman hale turu falahu mongko iku tetep keduwe man niswa aja lil qaiti utawi setengah ganjarane wong kang lungguh famahmulun iku famahmulun mongko den arahake ala nafli ngatasé salat sunah indal qudratin dal malekane kuwasa. Faslun fi umurin tukhalifu fiha al-ma'atu ar-rajula fi sholati. Pasal menerangkan perkara-perkara yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam salat. Wa dzakara al-musannifu dzalika bi qoulihi wal mar'atu tukhalifu ar-rajulu fi khamsati asya'a. Fa ar-rajulu yujafi ay yarfa'u mirfaqaihi an jambayhi wa yuqallu ay yarfa'u fatanahu an fakhidaihi fi ruku'i wa sujudi wa yujhiru fi mawdi'il jahri wa taqaddama bayanuhu fi mawdi'i wa idza nabahu ay asabahu syai'un fi sholati sabaha fayaqulu subhanallah bi qasdi dzikri faqad aw ma'al ilami aw atraqa lam tabtul sholatuhu awil ilami faqad batalat wa auratur rajuli ma baina suratihi wa arbatihi amma huma falaysa minal aurati la ma fawqahuma. Dan Musannaf menyebutkan dengan perkataannya perkara yang membedakan antara perempuan dan laki-laki itu ada 5 perkara. Maka orang laki-laki itu meregangkan yakni mengangkat kedua sikunya dari kedua lambungnya dan mengangkat perutnya dari kedua pahanya pada rukuk dan sujud dan membanterkan dan mengeraskan suaranya pada tempat-tempat membaca keras, dan keterangan tersebut telah dijelaskan. Dan apabila terjadi sesuatu pada sholatnya orang laki-laki, maka ia membaca tasbih, ia mengucap subhanallah dengan niat zikir saja atau bersama berniat memberitahu atau sekaligus, maka tidak batal sholatnya. Atau ia berniat untuk memberitahu saja maka batal sholatnya. Dan auratnya orang laki-laki itu antara pusarnya dan lututnya. Adapun keduanya itu bukan termasuk dari aurat dan bukan juga yang berada di atasnya. Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fil khamsil al-madhkurati fa innaha tadamu ba'daha ila ba'di fatul siku ba'daha bi fakhidaiha fi ruku'iha wa sujudiha wa tufidu sautaha ing salat fi hadratir rijali al-ajanibi fa in salat munfaridatan anhum jaharat wa idza nabaha syai'un fi salati safaqat bidur bil yumna ala dhahril yusra falau darabat batanan bi batanin bi qasdil labi walau qalilan ma'a ilmi tahrimi batras salatuha wal khumsa kal mar'ati wa jami'u badanal mar'ati al-khurati auratun ila wajaha wa kafaiha wa hadhihi auratuha fi sholati amma kharija sholati fa auratuha jami'u badaniha wal ammatu karajuli fi sholati wa fatakuna auratuha ma baina suratihi wa rukbatihi. Dan orang perempuan telah disebutkan 5 perkara, maka sesungguhnya orang perempuan itu menemukan anggota badannya pada anggota lain. Ia menemukan perutnya menempelkan perutnya dan kedua pahanya pada rukuknya dan sujudnya, dan mengecilkan suaranya jika ia sholat di samping orang laki-laki yang lain. Maka jika ia sholat sendiri, maka ia mengeraskan suaranya. Dan apabila terjadi sesuatu pada sholatnya orang perempuan, maka ia menepuk tangan dengan menepuk tangan kanan pada
atas punggung tangan kiri, maka jika ia memukul telapak tangan dengan telapak tangan yang lain dengan berniat bermain walaupun sedikit serta ia mengetahui haram, maka batal sholatnya. Dan orang bungsa itu seperti orang perempuan, dan semua badan orang perempuan itu yang merdeka itu adalah aurat kecuali wajahnya dan kedua telapaknya, dan hal tersebut juga termasuk aurat pada sholat. Adapun di luar sholat, maka auratnya itu semua anggota badannya. Dan orang yang perempuan dan budak perempuan itu seperti orang laki-laki pada sholat, maka auratnya itu antara pusarnya dan lututnya. Faslun fi adati mubtilati sholati walladhi yubtilu as-sholata ahada asyara syai'an al-qalamu alamta as-solih al-qalamu al-amdu as-solihu li khitabil adamina sawa'an ta'ala bi maslahati sholati aula. Pasal menerangkan perkara yang membatalkan sholat, dan perkara yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja yang patut untuk digunakan untuk berkomunikasi dengan anak Adam yang lain, baik perkataan itu ada hubungan dengan kemaslahatan sholat atau tidak. Wal amalu al kasiru al mutawali kasalasi fatawatin amdan kana zalika asyawan amalu al qalilu fala tabtulu as-sholatu bihi. Yang berikutnya adalah melakukan sesuatu yang banyak seperti yang terus-menerus seperti 3 jangkaan, baik itu dengan cara sengaja atau lupa. Adapun melakukan sesuatu yang sedikit maka tidak batal sholatnya. Wal hadatsu al asghuru al akbaru wa khudusun najasati allati la yufa anha walau qala sawbina najasatun yabisatun fa nafadha sawbahu sahalan lam tabtul sholatuhu. Angkishaful aurati amdan fa in kashafa arihu fasyataraha fil hali lam tabtul sholatuhu wa tayyirun yati ka ayyan wiya al khuruja min sholati wastidbarul qiblati ka ayya ja'alaha qal fadari wa aqbal aklu wa syurbi wa syurbu kasaron kana al maqulu kasiron kana al maqulu wal masyrubu au qalilan illa ayakuna asyashu fi hadhihi surati ja'ilan tahriman dzalika wal qaqahatum minhum man ya'baru anha bil dhaqi waridatu wa hiya qatul islami bi qaulin au fi'lin. Selanjutnya adalah hadas, baik hadas kecil maupun yang besar, dan datangnya najis yang tidak dimaafkan. Seandainya najis yang kering itu jatuh di pakaiannya, kemudian ia mengibaskan pakaiannya ketika itu, maka tidak batal sholatnya. Dan terbukanya aurat dengan sengaja, maka jika angin membuka aurat, maka aurat jika terkena angin kemudian terbuka, maka kemudian ia menutupinya seketika itu, maka tidak batal sholatnya. Dan berikutnya adalah merubah niat, seperti ia niat keluar dari sholat, kemudian selanjutnya adalah membelakangi kiblat, seperti ia menjadikan kiblat pada belakang punggungnya. Kemudian yang membatalkan sholat adalah makan dan minum, baik sedikit atau baik perkara yang dimakan dan yang diminum itu banyak atau maupun yang sedikit, kecuali pada contoh ini seseorang yang tidak tahu haramnya hal tersebut. Selanjutnya adalah kokohah, yaitu tertawa, dan sebagian ulama itu menggunakan lafaz dohki yang artinya dengan terbahak-bahak. Selanjutnya adalah ridah. Yang terakhir adalah ridah, yaitu memutus Islam baik dengan ucapan atau pekerjaan. Faslun fi adati rakaati sholati wa rakaatul faraidi ay fi kulli yaumin wa lailatin fi sholatil hadori ila yaumal jum'ati sab'ata asyara rakaatan amma yaumal
Amma yaumul jum'ati fa adatu rakaatil faraidi fi yaumiha khamsata asyara rakaatan wa ma adatu rakaati sholati safari fi kulli yaumil qasiri fa idza syarata rakaatan. Pasal menerangkan jumlah rakaat-rakaat salat dan rakaat-rakaat salat dan rakaat-rakaat salat dan rakaat salat fardu pada setiap sehari dan semalam dalam salat di rumah kecuali hari Jumat itu 17 rakaat. Adapun di hari Jumat maka jumlah rakaat salat fardu itu 15 rakaat. Adapun jumlah rakaat salat berpergian pada setiap hari bagi orang yang mengqashar itu 11 rakaat. Wa qauluhu fiha arba'un wa salasuna sajadatan wa arba'un wa tasuna wa takbiratan wa tasyahudatan wa isru taslimatin wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan wa jumlatul arkani fi sholati mi'atun wa sitatun wa isruna ruknan wa fi subhi salasuna ruknan wa fil maghribi asnani wa arba'una ruknan wa fi rubaiyati arba'atun wa khamsuna ruknan ila akhirih zahirun ghaniyun an syarhi. Dan musannaf berkata dalam kataannya yaitu fiha arba'un wa saluna sampai akhir, yang artinya di 17 rakaat itu ada 4 dan ada 34 sujud, 94 takbir, 9 tahiyat, 10 salaman, 153 tasbih, dan jumlah rukun-rukun pada sholat itu 126 rukun. Dalam sholat subuh terdapat 30 rukun, pada sholat maghrib terdapat 42 rukun, dan pada sholat yang 4 rakaat itu ada 54 rukun. Sampai akhir perkataannya itu jelas tidak membutuhkan dari keterangan. Waman ajaza anil qiyami fil faridati li musyaqqatin talhaquhu fi qiyamihi sholat jalisan ala ayyi hayatin sya'a walakin iftirashu fi maudhi'i qiyamihi afdalu min tarabuhi fil adhari. Wa man ajaza anil julusi sholat mutajian fa in ajaza anil ittija'i sholat mustalqiyan ala dharihi wa rijalahu lil qiblati fa in ajaza an dzalika kullihi aw ma'a bi tarbihi wa nawa bi qalbihi wa yajibu alaihi istiqbaluha bi wajhihi bi wati syai'in tahta ra'sihi wa yumi'u bi ra'sihi fi ruku'ihi wa sujudihi. Fa in ajaza anil imai bi ra'sihi aw ma'a bi ajfanihi fa in ajaza anil imai biha ajra arkana sholati ala qalbi wa la yasruquha ma dama aqluhu sabitan wal musalli qaidan la qada'a alaihi wa la yanqusu ajruhu li annahu ma'dzurun. Dan siapa saja yang tidak bisa berdiri pada sholat fardu karena ada kesulitan yang menimpanya pada berdirinya, maka ia sholat dalam keadaan duduk yang ia kehendaki, tetapi duduk iftirash pada tempat berdirinya itu lebih utama daripada duduk silanya menurut qaul yang lebih adhar, menurut qaul yang lebih jelas. Dan barang siapa yang tidak bisa duduk dalam sholat, maka ia sholat dalam keadaan tidur miring. Maka jika ia tidak bisa sholat dengan keadaan tidur miring, maka ia sholat dalam keadaan terlentang di atas punggungnya dan kedua kakinya itu menghadap kiblat. Maka jika ia tidak bisa dari cara-cara tersebut seluruhnya, maka ia memberikan isyarat dengan penglihatannya dan ia niat dengan hatinya dan wajib menghadap kiblat wajahnya menghadap kiblat dengan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya, dan ia memberikan isyarat dengan kepalanya pada rukuknya dan sujudnya. Maka jika ia tidak bisa memberikan isyarat dengan kepalanya, maka ia memberikan isyarat dengan telapak matanya. Maka jika kelopak matanya, maka jika ia tidak bisa memberikan isyarat dengan kelopak mata tersebut, maka ia melakukan rukun-rukun sholat pada hatinya, dan ia tidak boleh meninggalkan sholat selagi masih mempunyai akal. Dan orang yang sholat dalam keadaan duduk itu tidak wajib mengqadha
dan tidak berkurang pahalanya, karena sesungguhnya ia itu dimaafkan. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man shalla qaidan falahu nisfu ajril qaimi wa man shalla naiman falahu nisfu ajril qaidi wa mahmulun ala nafli indal qudrati. Dan adapun sabda Rasulullah, barang siapa yang tidak bisa sholat dalam keadaan duduk, maka barang siapa yang sholat dalam keadaan duduk, maka tetap baginya setengah pahalanya orang yang berdiri. Dan barang siapa yang sholat dalam keadaan tidur, maka tetap baginya setengah pahalanya orang yang duduk. Itu ditujukan pada sholat sunnah ketika mampu. الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا.